दुआएं भी कबूल ना हो रही हो और अल्लाह की मदद भी कहीं से आते हुए नज़र नहीं आ रही हो तो जान लो ये तुम्हारी आजमाइश का सबसे सख्त और मुश्किल वक्त चल रहा है। और जानते हो इस वक्त अल्लाह इंसान को इतना बेबस क्यों कर देता है? क्योंकि हर रास्ता उसके लिए बंद कर देता है, क्योंकि वो चाहता है यही बेबसी, यही तकलीफ़, यही तड़प तुम्हें उसके पास खींच कर ले जाए। वो कहता है जब मेरा बंदा उठकर मजबूर होकर मेरे पास आता है और सिसकते हुए बेबस आँखें और थका हुआ वजूद मेरे सामने मलियामेट हो जाता है और ये बताता है कि या अल्लाह बस अब थक गई हूँ, तेरी मदद की, तेरे जवाब की मुंतज़िर हूँ। या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। तो मैं अपनी रहमत के सारे दरवाज़े अपने बंदे पर खोल देता हूँ, वो भी जिनकी दुआ उसने मुझसे की होती है और वो भी जो मेरी शान के मुताबिक है। क्योंकि आजमाइश जहाँ से मेरे बंदे के लिए तंग करती है मैं उसे वहीं से आसान कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा वादा है अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर अल्लाह तुम्हारे पास से सब ले ले तब भी वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किसी महबूब चीज़ से आजमाए और वो तुम्हें खाली सिसकता हुआ छोड़ दे? ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल ज़रूर होगा, एक एक लम्हा मुश्किल होगा, लेकिन यकीन करो ये वक्त भी जल्द ही गुजर जाएगा। तुम्हें जो अभी हालात नामुमकिन लगते हैं, लगता है कि तुम अब कभी संभल नहीं पाओगे, तो ये भी बस कुछ वक्त की बात है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें अपनी जानिब आने का मौका दे रहा है। रुको मत, भाग कर चले जाओ उसके पास, रख दो अपना सर सजदे में उसके सामने और कह दो कि या अल्लाह तेरी जीत हुई और मैं हार गया। अपना सब कुछ उसको सौंप दो। एक दफ़ा उससे कहो मैं राज़ी हूँ तेरी रज़ा पर, मैं राज़ी हूँ तू भी मुझसे राज़ी हो जा। फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हें अपनी रहमत की आगोश में समेटता है। तुम्हें जो तकलीफ़ नाक़ाबिल बर्दाश्त है उसे अल्लाह कैसे सुकून में बदलता है, और जो तुम्हें नहीं मिला उसके बदले वो तुम्हें कौन कौन सी नेमतें देता है। तुम्हें उससे बेहतर नहीं बेहतरीन अता करेगा जो तुम्हें नहीं मिला। नहीं, परेशान नहीं होना। ज़िंदगी में बहुत सी ठोकरें लगती है, एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी अल्लाह आपको बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों में डालता है, इसीलिए नहीं कि वो नाराज़ होता है, बल्कि इसीलिए कि वो कभी आजमाइश के ज़रिए हमारे गुनाह धोना चाहता है, कभी कुछ सिखाना चाहता है और कभी उस आजमाइश को बेहतर अजर देना चाहता है। बस एक बात दिमाग में बिठा लो, जो होता है उसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है। और जिस दिन आपने ये बात अपने दिल को समझा ली और यकीन करना शुरू कर दिया तो देखना ज़िंदगी कितनी पुरसुकून हो जाएगी। जब तुम्हारी लाख कोशिशों और दुआ के बाद भी वो दरवाज़ा ना खो सके जिसे तुम अपने लिए बेहतर समझते हो, तो फिर अल्लाह पर ये सोच के छोड़ देना कि उसके पास वसीलों की कोई कमी नहीं है। जिसने यहाँ तक रास्ता दिखाया है वो आगे भी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम्हारा सोचा हुआ रास्ता तुम्हारे लिए बेहतर है तो वो खुद ही कोई वसीला बना देगा, वरना अपने रास्तों को तुम्हारी दुआओं से जोड़कर तुम्हें तुम्हारी मंजिल ले जाएगा। अगर अल्लाह ने तुमसे कुछ ऐसा दूर कर दिया जिसके खोने का तुम सोच भी नहीं सकते थे, तो अब वक्त आ गया है जब खुद को उस चीज़ के लिए भी तैयार कर लो जिसको अल्लाह अपनी रज़ा से तुम्हें देने वाला है। तुम्हारे सारे गमों का मदावा करेगा, क्योंकि हमारी पसंद हमें तकलीफ़ दे सकती है, लेकिन अल्लाह की पसंद हमें सिर्फ खुशियाँ देने के लिए होती है। अल्लाह जानता है कि तुम अब थक चुके हो, उसको मालूम है कि तुम्हारा दिल अब बहुत परेशान है, हर वक्त उसके जवाब का मुंतज़िर रहता है। उसको पता है कि तुमने कितने सच्चे तकलीफ़ में किए हैं, कितनी रातें बेसुकूनी में उसके सामने बैठ कर गुजार दी। उसको इल्म है तुम्हारी इन खामोश दिल और नम आँखों में क्या राज छुपा है। लेकिन देखो, तुम्हें अब बस सब्र करना है, सब्र करना है, क्योंकि अब अल्लाह का जवाब ज़्यादा दूर नहीं है, अल्लाह की मदद ज़्यादा दूर नहीं है। तुम्हें गिर कर फिर उठना है, क्योंकि तुम्हारे इस सब्र का अजर अब तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे इस टूटे हुए दिल के लिए अब कोई मौजज़ा होने ही वाला है। बस थोड़ा और सब्र रखो, अल्लाह की मदद बहुत जल्द तुम्हें बचाने वाली है। तुम्हारा टूटा हुआ दिल बहुत जल्द एक बार फिर खिलकर हंसने लगेगा, क्योंकि सुनो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम कहते हो कि जब वो मुक़द्दर में नहीं तो फिर दुआ क्यों मांगो? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि देने वाला मुक़द्दर से और तुम्हारे वसवसों से बहुत बड़ा है? क्या हुआ अगर अल्लाह ने मुक़द्दर का वो हिस्सा नामुकम्मल इसीलिए रखा हो कि तुम उस खाली जगह को अपनी दुआओं से अपनी चाहत के मुताबिक करोगे? क्या हुआ अगर वो सिर्फ़ एक दुआ की, सिर्फ़ एक सजदे की बात हो जिसके लिए तुम इतना तड़प रहे हो? क्या हुआ अगर वही तुम्हारा नसीब हो जिस पर तुम हिम्मत हार बैठे हो?
صبر سے گزار کر وہ تمہیں تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے، صرف اسی لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اسی لیے کہ تم اب تک یہ جان ہی نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے اب خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا جو تمہیں دے گا، تمہاری خواہش پوری کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ کے علاوہ جو قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے، تھامے، جو بار بار تمہیں معاف کرے؟ یاد رکھو کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو تمہیں عطا کر سکے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ اور پھر وہ تمہارا ہر غم ٹھنڈا کر دے گا۔ جس زندگی سے مایوس ہو تم، اس زندگی سے مطمئن کر دے گا۔ یہ جو الجھے دن ہیں تمہارے، جو پریشانیاں ہیں تمہاری، تمہارا رب خوب جانتا ہے بنا داغ کے زخم کو۔ تم اس سے بات کرتے رہو تو وہ لمحے میں تمہاری الجھن کو سلجھن میں بدل دے گا۔ بس صبر رکھو، وہ سارے غم کو مرہم کر دے گا۔ دل جب بیزید ہو جاتے ہیں تو راستے کھو جاتے ہیں۔ راستے آسان چاہتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہی تو راستہ دکھاتا ہے، منزلوں کا بتا دیتا ہے۔ گمراہ راستے وہیں سے صلاح پاتے ہیں، منزلیں وہیں سے ملتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تہجد کی دعائیں تو زبان پر آنے سے پہلے گن کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر آخر میں صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد، ہر دعا کے بدلے، ہر صبر کے بدلے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ کے مل جانے کے معجزے ہوتے ہیں۔ ایسے معجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو دل بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ کو پا کر کوئی بھی چاہ ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔